여러분 안녕하십니까? Hola a todos. 우리가 마태복음 5장의 예수님 말씀을 들으면서 Jesús de San Mateo 5, 8가지 복에 대한 이야기를 계속하고 있습니다. las 8 bienaventuranzas. 8가지 복이라는 건 실제로 보면 심령이 가난한 자가 복이 있고 애통한 자가 복이 있고 쭉 이야기가 나오는데요. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. 실제로 이 이야기들 전부 다 합치면 복의 권위는 예수 그리스도입니다. Estas bienaventuranzas se resume en Jesús. 여러 가지 복에 대한 이야기를 하지만은 Bienaventuranzas. 예수 밖에는 어디에도 복이 없습니다. Fuera de Jesús no hay ninguna bienaventuranza. 그리고 예수 안에 모든 복이 들어있다는 거예요. Esto quiere decir que dentro de Jesús se encuentran todas las bienaventuranzas. 심령이 가난한 자는 복이 있나요? 천국이 저희 것이요. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 애통한 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이요. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 온유한 자는 복이 있는 저희 땅을 기업으로 받을. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 다음에 의에 줄이고 목만 자는 복이 있나니 저희가 배부를. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice, porque ellos serán saciados. 저는 이 성경을 자세히 읽으면서 이게 복이란 이야기가 뭘 얘기하냐면은 예수 그리스도를 내 마음에 모셔드리고 예수의 은혜를 입을 수 있는 그 과정을 얘기해요. Yo leyendo detenidamente la Biblia, nos habla del proceso para encontrarnos con Jesús y aceptarlo en nuestro 그런데 corazón. 너무 놀라운 것은 예수님이 하신 심령이 가난한 자나 이 이야기들이 예수님의 은혜를 입고 제삼아 그는 꼭 필요한 마음의 자세를 우리에게 얘기했다. Pero lo asombroso es, lo que quiere decir esta parte de la Biblia es, para poder aceptar a Jesús en nuestro corazón, ¿cuál es el corazón que debemos tener? 사람이 신앙생활이 가장 어려운 게 뭐냐 하면은 Lo más difícil de la vida creencia de las personas es, 신앙생활 말고 인생에서 가장 어려운 것은 lo más difícil fuera de la vida y creencia en la vida, 자기 마음을 다스리는 것이에요. es el tener el control de su propio corazón. 왕이 나라를 다스리는 건 쉽습니다. Es fácil para el rey dirigir un país, 왜냐하면 나라를 다스리기 왕이 어떤 명령을 그대로 백성들이 porque 따라가는 cuando un rey dirige un país, él da una orden, el pueblo sigue fielmente esa orden. 마음을 다스린다는 건 절대로 단순하지 않습니다. Sin embargo, el controlar y dirigir el corazón no es 그리고 fácil. 이제 사람들이 망하거나 실패하는 경우 마지막 결과를 다 들어가면 결국 자기 자신을 다스리지 Como 못하는 cuando todas personas que fracasan y tienen errores, al final el problema ha sido que no ha tenido control de su corazón. 그러면 저는 교도소에 참 오랫동안 강력 그 제소자들을 가르쳤습니다. Durante muchos años yo he tenido la oportunidad de enseñar a varios prisioneros. 교도소에 잘 몰랐지만 Al principio cuando iba a las prisiones no sabía bien. 1년 동안 교도소에 가서 제소자들 부딪히고 그러니까 한눈에 1년 지나면 뭘 알게 되냐면 Durante un año, estando con ellos, confrontándolos, hablando con ellos, pude darme cuenta de una cosa. 사람이 교도소에 오는지 그걸 정확히 알 수 있어요. Pude darme cuenta qué tipo de personas llegaba a la prisión. 여러분 사람들 가운데 흉악한 마음 다 없는 사람 누워 있어. ¿Qué persona no tiene maldad en su corazón? 마음이나 도취하고 싶으면 대부분 사람들 다 가지고 있어. Todos tienen violencia y maldad en su corazón. 교도소에 오는 사람의 특색이 뭐냐 하면은 Pero la característica de las personas que van a prisión es, 우리가 좀 생각을 해보면은 si nos ponemos a pensar, 사람들이 돈이 필요할 때 돈을 이제 구하려고 하죠. cuando la persona necesita dinero, busca dinero, ¿verdad? 돈을 필요로 하는 이유는 여러 가지가 있을 겁니다. Tendrá varios motivos por el cual necesita dinero. 아들이 대학 가야 하는데 돈이 모자란다. Su hijo debe ir a la universidad, pero no tiene el dinero suficiente. 병이 심해 수술해야 하는데 돈이 없다. Su esposa está mal de salud, necesita operarse, pero no tiene dinero. 정말 돈이 급박한 상황에 도달하게 되면은 Cuando llega un punto en el cual realmente le urge tener dinero, 그때 이제 내가 기술을 배워가지고 공장에 가서 일을 해 돈을 벌긴 너무 ya es muy tarde en ese momento para aprender alguna técnica y trabajar en alguna fábrica para ganarse dinero. 그때 이제 순식간에 짧은 기간 동안에 많은 돈이 필요로 할 때 Cuando en unos instantes necesita rápido mucho dinero, 짧은 기간 동안에 많은 돈을 얻을 수 있는 길은 없습니다. no hay otro camino para obtener mucho dinero en corto 그냥 tiempo. 금덩이를 줬다든지 Caminando por la calle, que haya encontrado un trozo de oro 당첨된다든지. o que vaya a lotería. 그래서 얼마나 많은 복권 장사들이 그래서 돈을 버는지 모릅니다. ¿Saben cuántas personas de este modo obtienen mucho dinero en la lotería? 짧은 기간 동안에 많은 돈을 필요한 사람들이 복권 쪽으로 많이 가죠. Porque muchas personas que necesitan mucho dinero en corto tiempo compran lotería para ganar dinero y así se hace el negocio. 확률이라는 게 있죠. La lotería tiene una estrategia. 복권의
확률이 있기 때문에 아무나 산다고 다 당첨되는 건 아니에요. Ya que la lotería se realiza con estrategia, no todos ganan. 강도질을 하면은 돈을 벌 수가 있어요. Pero cuando uno roba, puede ganar dinero. 하면은 잡힐 우려가 있어요. Cuando uno roba, puede también ser atrapado fácilmente por los policías. 강도질을 하고 싶은 유혹을 받는 사람이 지구에 얼마나 많은지 모릅니다. No saben cuántas personas son tentados para robar. 강도질을 하려 유혹을 받지만 강도질하는 사람 아주 드문 몇 사람. Tienen pensamientos de robar, pero son pocos los que deciden finalmente hacerlo. 강도질해야 할 필요를 느끼면 강도질을 못 합니까? Porque algunos, aunque sienten la necesidad de robar, ¿por qué no lo hacen? 강도질에 잡히면은 교도소 가야 하고 한 평생 교도소 고통하고 괴로워할 걸 알게 돼. 그게 두려워 못 가는 거죠. Porque tienen miedo y saben que si roban y son detectados robando, van a ir a la prisión y van a sufrir ahí. 어떤 사람들입니다. Pero ¿quiénes son los que realmente roban finalmente? 자기가 치밀한 계획을 세웁니다. Ellos planean. 계획을 세 강도질하면 Si yo planeo este robo, 피지 않을 거야. no me van a atrapar. 내가 어려움을 겪지 않을 거야. No voy a padecer sufrimiento. 그런 생각을 한다는 거죠. Así piensan. 그 자기가 자기를 정확하게 모르는 사람들은 Pero las personas que se desconocen a ellos 그 mismos, 강도질하는 사람들이 왜 강도질하냐면은 ¿saben por qué la gente que roba lo hace? 이렇게 하면 안 잡힐 거야. Si yo hago de este modo, no me atraparán. 사기 치는 사람이 왜 사기를 치냐면 ¿Saben por qué hay estafadores? 속아 넘어갈 거야. Si yo estafo de este modo, ellos van a caer. 자기의 생각을 확신하는 사람들입니다. Son las personas que creen firmemente en su pensamiento. 그 여러분 대부분의 사람들 마음 속에는 Pero en la mayoría de las personas, 여러분 강도질을 하질 않지만 aunque ellos no roban, 여러분 간음을 하지 않지만 aunque no adulteran, 싫어하지 않지만 no roban, 여러분 그냥 사기를 치지 않았지만 aunque no estafan, 악을 행하지 않았지 aunque no hacen el mal, 악을 행할 수 있는 가능성을 대부분 사람들이 가지고 있어요. pero todos tienen probabilidad de hacerlo. 거짓말할 가능성을 가지고 있고요. Tienen probabilidad de mentir, 남을 속일 가능성을 가지고 de estafar a otro, 어떤 죄를 지을 가능성을 가지고 있어요. de cometer un vil pecado. 이제 사람들이 자기 마음 속에 강도질하고 싶다, 도둑질하고 싶다, 뭐 이런 잘못된 성품이 있는데 En el corazón tienen un pensamiento que desea robar, que quiere hacer el mal, 이런 자기를 잘 다스리고 있다고 생각하기 때문에 ya que piensa que puede controlarse a sí mismo. 그 생각들을 별로 두려워하거나 걱정하지 않는다. No teme y no se preocupa por sus propios pensamientos. 만약 여러분의 방 안에 이만한 독사가 있다면 Si en sus habitaciones hubiera una serpiente venenosa, 여러분의 아이들이나 동생들이 뱀에 물려 죽을 확률이 높습니다. sus hijos o sus hermanos tienen peligro de morir de ese modo. 독사를 두고 그 방 안에 들어 살겠습니까? ¿Ustedes, a pesar de eso, dejarían a la serpiente ahí, vivirían ahí? 독사를 보면 저게 나를 물면 내가 죽을 확률이 있다는 걸 알기 때문에 두려워서 감히 들어가려고 하지 않아요. Si sabe que al ser mordido por esa serpiente puede morir inmediatamente, por miedo no entraría. 근데 여러분 참 많은 사람들이 Pero muchas personas, 독사와 같이 como la serpiente 많게 하고 en su casa, 자기를 정말 멸망을 받게 하고 자기가 패망을 할 수 있는 그런 생각을 가지고 있으면 소홀히 se siente satisfecho consigo mismo, tiene pensamientos que los van a llevar a la desesperación y lo lleva a la perdición. 그런 생각들을 마음에서 경계하거나 막거나 그렇게 하려고 하지 않는다는 것이죠. Por eso no tratan de desechar ese tipo de pensamiento 그렇기 때문에 사람들이 어떻게 사느냐 하면은 de sí mismo. 그런 생각들을 가지고 어느 날 그 생각이 끌릴 때 Cuando tienen, 패망으로 흘러가는 거죠. conservan esos pensamientos y son arrastrados por ellos, los lleva a la perdición. 그래서 여러분 우리가 마음 속에서 참 많은 여러분 우리가 삶의 도구나 그 기계나 이런 것들이 있죠. En nuestra vida diaria también hay muchos instrumentos que nos rodean. 여러분 우리가 자동차를 많이 이용하고요. Nosotros usamos con frecuencia los autos. 텔레비전이나 냉장고나 에어컨이나 이런 기구 세탁기 이런 기계들을 Actualmente tenemos televisores, refrigerador, lavador de ropa, aire acondicionado. 그런데 내가 자동차를 가지고 굉장히 편안하게 먼 길을 갈 수가 있고요. Con un coche podemos viajar muy cómodos. 내가 아주 멀리 있는 뉴스를 접할 수가 있고요. Con un televisor podemos ver noticias de países muy lejanos. 손으로 빨래를 세탁기가 금방 해주고 La ropa que comúnmente lavábamos a mano, ahora lo podemos lavar con una máquina. 시원하게 해줍니다. El aire acondicionado nos permite refrescar nuestra habitación. Del mismo modo, 기구들을 가지고 우리 삶을 복되게 하는 것처럼 como estos aparatos nos permite vivir una vida mejor, 마음의 세계도 그렇습니다. el mundo del corazón también funciona del mismo modo. Los pobres en espíritu, los que lloran, 부유한 자, los mansos, 너의 뒤로 목마른 자, los que tienen hambre y sed de justicia. 그런 마음을
가진 Aquellos que 사람들은 tienen tales corazones 그런 마음을 갖지 않는 사람하고 삶의 차이가 굉장히 차이가 나요. tienen una calidad de vida muy diferente a una persona que no tiene este tipo de pensar. 제가 승용차를 1984년도에 처음 샀는데 Yo compré un coche en 1988 por primera vez. 승용차를 사고 난 뒤에 내 삶이 달라진 게 여러 가지가 있었는데요. Diferentes puntos de mi vida cambiaron después de comprar un coche. 첫째, 내가 옷을 입는 옷이 달라졌어요. En primer lugar, mi forma de vestir cambió. 내가 추운 겨울에 집을 나서면 Cuando en un frío invierno yo salía de casa, 그래 하니까 굉장히 춥기 때문에 내일을 입어도 춥고 그 다음에 코트를 입어도 춥고 a pesar de que uso abrigo y sobre ella otros tipos de cobertores, el frío se siente muy fuerte. 승용차를 가지고 난 뒤에는 내일을 입지 않고 겨울을 Pero después de que compré el coche, no era necesario ponerme abrigos tan gruesos para moverme en la ciudad. 아파트에 내가 내려와서 승용차까지 가는데 뭐 1분이면 가니까 Porque para moverme a un lugar, con un minuto en el coche puedo hacerlo. 금방 따뜻해지. Además, dentro del coche se calienta rápido por la calefacción. 따뜻한 몸을 가지고 어떤 건물에 내려가는데 길어야 5분 10분이니까 Y después de bajar de un coche, uno no se tarda más de 5 o 10 minutos en el exterior. 찬 겨울을 막 오랫동안 내가 밖에 서 있을 이유가 없어. No habría necesidad de que yo esté largo tiempo en el exterior en el invierno. Por eso había una notable diferencia en mi vida. 가볍게 지낼 수가 있고요. Y es por eso que podía andar con ropa ligera. 승용차를 가진 뒤에 코트나 뭐 오바 같은 걸 입어본 적이 거의 Después de que obtuve un coche, ya no había necesidad de ponerme abrigos tan pesados y gruesos. No solo cambió eso en mi vida. 내가 교도소에 성경 공부를 갈 때 의정부 교도소를 갔습니다. Cuando yo iba a una prisión a dar estudio bíblico, 내가 승용차가 없을 때 의정부 교도소까지 가는데 한 2시간에 3시간 antes, cuando no tenía un coche, yo tenía que viajar 2 a 3 horas para llegar a aquella prisión. 40분, 50분이면 갈 수. Pero con el coche yo podía llegar en tan solo 40 a 50 minutos. 굉장히 많이 차가 내게 주는 뭐 어떤 누가 선물 주면 트렁크에 넣어 오기도 좋고 또 옆에 아내를 태워 다니기도 하고 아이도 같이 편리한 여러 가지가 있어요. El coche trajo muchos puntos positivos en mi vida. Podía viajar junto a mis hijos, a mi esposa. 좋고 에어컨 있으면 좋고 세탁기가 있으면 좋고 냉장고 있으면 좋고 너무 잘합니다. También la máquina de lavado de ropa, el aire acondicionado, todo tipo de aparatos de casa. 자기네 집에 아무런 기계도 없이 사는 사람하고 La vida cambia totalmente de calidad 큰 냉장고 그리고 뭐 좋은 그 가전 에어컨 이런 있는 사람 삶 자체가 다른 겁니다. cuando uno tiene buenos aparatos que ayudan y facilitan la vida de la casa. 어떤 집엔 가난해서 아무것도 없고 냄비하고 솥 하나만 냄비 하나만 있고 그런 두 개 있는 사람. Pero hay algunas personas que no cuentan con este tipo de aparatos, que solo tienen una olla para calentar y algunos platos. 세계도 그렇습니다. Así funciona el mundo del corazón. 똑같은 사람인데 A pesar de ser una misma persona, 똑같은 사람인데도 마음에 정말 참 그 사랑이 있는 사람. que no tiene ninguna diferencia con los demás, pero es muy diferente la persona que tiene el verdadero amor en su corazón con los que no. 인내가 없는 사람 천지. Hay una gran diferencia entre las personas que tienen un nivel de autoridad con otras personas. 사람하고요. Aquellas personas que tienen una posición 나가 있는 사람하고 없는 사람하고 que otras personas. 다른 거 없는 사람하고요. Entre las personas que tienen esperanza y los que no. 분들이 등산을 할 때 Cuando ustedes escalan o suben a una montaña, 또 이제 어려운 산을 등산한다면 si ustedes llegan a una montaña muy alta, 신발도 필요하고 то вам нужна обувь специальная. es necesario llevar la ropa necesaria y artefactos necesarios para escalarlo. 로프도 가져가고 Tienen que llevar cierto tipo de prendas 기구를 가지고 등산을 하지. y aparatos necesarios para escalar una montaña. 몸으로 그냥 빈손으로 등산은 너무너무 어렵고 힘든. Porque es muy difícil escalar una montaña con las manos desnudas. 저는 이제 제가 나이가 들면 이제 안경을 사용하는 책을 읽고. Por mi edad, ahora yo tengo que usar lentes para leer. 하나님은 참 감사한 건 20년 전에 쓰던 돋보기를 지금도 쓰고 있다는 사실. Pero algo del cual me siento muy agradecido es que ha pasado 20 años y yo sigo usando el mismo lente con la misma medida. 쓰고 있는데요. Uso la misma medida hasta ahora. 내가 눈이 정말 아니 노안이 아주 Esto quiere decir que mi astigmatismo no ha progresado tanto. 이긴 하지만은 Aunque claro, tengo que usar lentes de lectura. 돋보기가
나를 얼마나 내 삶을 밝게 해주는지. No saben cuánto me ayuda a ver con nitidez todas las cosas en mi vida. 외국 가면 공항에서 뭐 입국서 같은 기록하려고 하면 그렇지 하나도 Cuando yo tengo que ingresar a un país y tengo que llenar el formato migratorio, no lo puedo ver, lo veo borroso. 이게 무슨 것인지 한참 봐야. Tengo que acercarme y tratar de forzarme para verlo. 밝게 보아집니다. Pero con esos lentes puedo verlo con claridad. 우리 마음에도 참 많은 기구가 있는데 Del mismo modo también, nuestro corazón funciona del mismo modo. 사람은 비교가 안 된다는 Hay una gran diferencia entre las personas que tienen este tipo de objetos que les facilita la vida. 자동차 살 줄 알아도 마음의 평안을 살 줄은 모릅니다. Aquellos que no lo tienen no pueden tener una vida cómoda. 에어컨 가지고 몸은 시원하게 하는데 마음을 시원하게 할 수 있는 그 기쁨을 사진 못. La gente puede comprar aparatos que traen comodidad a su cuerpo, sin embargo no tienen la forma de dar felicidad a sus corazones. 등산화를 신어야 한다. 그다음에 뭐 여러 가지 장비를. Cuando tenemos que escalar una montaña necesitamos un calzado específico, artefactos específicos. 수영을 할 때 수영복을 입어야 하고. También al nadar necesitamos ropa para nadar, 갖추어야 하고. también lentes para agua, 이발이 있으면 훨씬 더 편리하고 힘있게 멀리 갈 수 있고. aletas para facilitar la natación. 뜻이 예수님 마태복음 5장에 하신 이야기는 Del mismo modo, lo que Dios nos quiere decir en San Mateo 5, 그 앞에 나 겸비한 죄를 사함 받고 예수님과 하나 되 거듭난 일을 위해서는 para poder recibir el perdón del pecado a través de Jesús, 그러한 마음들이 필요하다 하고 성경은 이야기하고 있습니다. la Biblia nos enseña que necesitamos este tipo de corazón. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 하고 얘기했습니다. Aquí dice, bienaventurados los pobres en 우리가 espíritu. 어제까지 의에 줄이고 목만 자는 Aquí dice que los que tienen hambre y sed de justicia también son bienaventurados. 그 다음에 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 하고 성경은 이야기하고 있습니다. También la Biblia dice que los misericordiosos también. 그럼 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 저희는 긍휼히 여김을 얻을 것이요. Dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. 예수님께서 하신 비유가 가장 그 유명한 비유가 탕자 이야기인데. Y un ejemplo muy cercano a esta bienaventuranza es la historia del hijo pródigo. 탕자가 아버지 집을 떠나서 먼 나라 허랑방탕에 재산을 다 허비하고 살아. El hijo pródigo, después de apartarse de la casa de su padre, desperdició todos sus bienes. 어느 날 탕자가 너무 이제 돈이 다 떨어 돼지 우리에 가서 사는 거예요. Terminando en la miseria, fue a trabajar a apacentar cerdos. 그 성경 저가 이제 돼지 먹는 지연 열매를 먹고자 하되 주는 사람이 없어. Incluso no había nadie que le diera de las algarrobas del cual se alimentaban los cerdos. 그래 이에 스스로 돌이켜 가로되 뭐라고 내 아버지 집엔 양식 풍족한 품꾼이 얼마나 많은고 이렇게 이제 탕자 마음이. Y volviendo en sí, él dijo, en casa de mi padre muchos jornaleros tienen abundancia de pan y yo padezco aquí de hambre. 아들이 아버지 집을 떠나 먼 나라에 갈 때. Cuando el hijo pródigo se fue de su casa a un lugar apartado, 사업을 잘하고 돈을 많이 벌고 얼마든지 잘 살 수 있을 줄. él se consideró capaz de lograr ganar el dinero que quería. 자기는 먹을 것도 없고 입을 것도 없고 잠잘 것도 돼지처럼. Pero la realidad fue que él perdió, ni siquiera tenía con qué vestirse, vivía con cerdos. 자기가 아무리 애를 써도 아무리 노력을 해도 배고픔에서 그 추림에서 더러운 데서 고독한 데서 외로운 데서 벗어날 방법이 없어. Por más que se esforzaba, no había forma de deshacerse de su soledad, del sufrimiento, del padecimiento que tenía en ese momento. 자기가 돼지우리에 돼지를 치고 싶었겠습니까? ¿Acaso él tenía la voluntad o el deseo desde el principio de apacentar cerdos? 군대 가서 일하고 월급 받아가 잘 먹고 잘 살고 Él 싶었겠지. de seguro habrá querido ganar mucho dinero, tener una buena posición económica. 마음대로 되질 않아. Pero eso no se dio como 잘 되질 않아. conforme a su voluntad. No logró 여러 hacerlo. 가지 방법을 구해봤어. Seguro habrá usado muchos métodos para lograrlo. 이제 자기가 도저히 자기 방법으로 이 주인 데서 굶어 죽을 때서 벗어날 수 없다는 걸 알아. Pero él llegó a entender que con sus propias fuerzas no podría lograr lo que quería, que moriría. 여러분 긍휼이라고 하는 것은 내가 정정당하게 일을 해 대가를 받는 걸 말하는 거야. Esto no quiere hablar sobre obtener ganancias de nuestra obra, 누군가가 나를 sino que alguien se compadece de nosotros. 나를 도와주지 아니하면 Y si aquel no nos ayuda, 방법은 이 정말 배고파서 내가 줄여 죽는 데서 내가 벗어날 수 없다는 사실을 lo que 알게 quiere enseñarnos es que sin la ayuda de otro nosotros no podemos liberarnos de aquel padecimiento, aquella dificultad. 방법으로
갖가지 수단과 방법을 다 쓰면 안 됐습니다. Por más que él usó todo tipo de métodos que podrían existir, no pudo liberarse. 그때 둘째 아들은 뭐라고? Después de entender eso, el hijo pródigo dice lo siguiente. 이에 스스로 돌이켜가고 Volviendo en sí, dice, 내 아버지 집에는 양식 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가. ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre 나는 여기서 줄여 tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de 내 hambre? 아버지 집에 양식 풍족한 품꾼이 얼마나 많아. 난 이제 줄여 ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? 자기가 죽을 수밖에 없다는 사실을 알았어. Él pudo entender que él no podía más que esperar la muerte. 둘째 아들이 내 아버지 집을 향해 가고 싶었어. Él quería regresar a la casa de su padre. 아버지 집에 가면은 긍휼이 있잖아요. En la casa de su padre, él puede encontrar la 아버지 misericordia. 집에는 아버지 자비가 있잖아요. Está la dádiva de su padre. 정정당당하게 내가 일을 해서 대가를 얻는 게 아니고 En vez de obtener la riqueza por medio de su obra, 그냥 아버지가 긍휼을 입고 싶은 마음이 일어나. en él se levantó el deseo de recibir la misericordia de su padre. 둘째 아들이 아버지 집을 향해서 가고 있어요. El hijo pródigo camina rumbo a la casa de su 집에 padre 가서 아버지 긍휼을 얻기 위해서. para poder obtener la misericordia de su padre. 그래서 아버지 앞에 가서 그가 말을. Llegando a casa, le dice a su padre, 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻었습니다. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 지금부터 아버지 아들의 일컬음을 감당치 못하겠네. Ya no soy digno de ser llamado más tu hijo. 그때 이제 아버지가 En ese momento, el padre podía ayudarlo. 제일 좋은 옷을 내다 입히라. Lo vistió con el mejor vestido, 손에 가락지를 끼워라. le puso el anillo 발에 신을 신기라. y calzado en sus pies. 흰 송아지를 잡아라. Y matad el becerro más gordo. 이기자. Hagamos fiesta. 그건 아버지 집에 나온 전부 다 긍휼을 말하는 것입니다. Esto describe la misericordia del Padre. 그래서 아버지가 제일 좋은 옷을 내가 갖다 입히라 할 때 이게 얼마짜리다 그렇게 말하지. Cuando él le puso el mejor vestido, él no le comentó cuánto costó ese vestido. 아들아 아버지 옷인데 이거는 5,000불짜리 이거는 3,000불짜리 2,000불짜리 1,000불짜리 100불짜리 50불짜리 5불짜리 어느 거 구할래? Hijo, este vestido es de $5,000, $3,000, esta prenda es $2,000, de $500, así, de diferentes precios. ¿Cuánto tienes para devolvérmelo? 진소 얼마짜 하는지 알아? 얼마인데 진소 잡을까? 토끼 잡을까? 아니면 저 뭐야 메뚜기 잡을까? ¿Con ese dinero tú crees que puedes pagarme? ¿Vas a ir a cazar o cómo vas a hacer para pagarme? ¿Vas a cazar conejos? ¿Cómo vas a hacer para pagarme? 그러니까 여러분 아버지가 살찐 손을 잡을 때 아버지 손을 그냥 무료로 긍휼로 베푼다. Pero el padre, por pura misericordia, mató al becerro más gordo de la casa. 이건 네 노력한 대가로 주는 게 아니야. Esto no es la paga de tu sacrificio, de tu obra. No te estoy pagando por tu obra. 긍휼을 베푼. Te lo estoy dando por gracia. 이제 하나님 우리에게 뭘 가르칩니까? Dios que quiere enseñarnos a nosotros. 긍휼이 여기는 잠 보게 저희가 긍휼이 이게 뭘 받은. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 인간은 둘째 아들처럼 자기가 어떤 대가로 죄를 해결할 수 있는 방법은 전혀 없어. No hay forma de resolver el pecado, pagar el pecado por nuestras obras. 인간이 하나님의 얻을 수는 긍휼일 뿐입니다. Lo único que el hombre debe buscar es la misericordia. 사람들은 긍휼을 잘 모르기 때문에 Pero la gente no conoce bien la misericordia. 세상 사회에서 뭘 배웁니까? Entonces, ¿qué es lo que le aprenden en la sociedad? 를 배우고, Aprenden economía, 를 배우고, aprenden la sociedad, 그리고 제도를 배우고. aprenden las jerarquías. 돈을 만 원 주면 저 물건을 살 수 있다. Con mucho dinero tú puedes ganar, obtener todo lo que quieras. 이제 감각을 배우고. Aprenden la sensibilidad económica. 이 아버지 집에서는 뭐 경제 이런 법칙이 아닙니다. Pero esto no es una ley como tal. 이게 5만 불짜리 양복인데 Esto es un traje de $50,000, 그냥 줄 거야. pero te lo voy a dar gratuitamente. 한 만 불쯤 줘야 사는데 Originalmente deberías pagarme $50,000, 이거 무료로 줄 거야. pero te lo voy a dar de manera gratuita. 모든 거 값없이 줄 거야. Este anillo te lo doy sin precio alguno. 성경이 우리에게 뭐를 가르치고 있는지 아십니까? ¿Saben qué es lo que la Biblia quiere enseñarnos? 굶어 죽을 수밖에 없는데 El hijo pródigo no podía más que morir de hambre, 살아날 수 있는 방법은 아버지 앞에 긍휼을 있는 거다. pero la única forma de sobrevivir era obtener la misericordia de su padre. 이제 긍휼과 은혜를 입지하고 도저히 이걸 얻을 수 없는 거다. Originalmente no debía recibir la misericordia y la gracia de su padre. 그걸 가르치는 것이. La Biblia eso es lo que nos quiere enseñar. 열심히 일한 대가로 죄를 씻고 Por nuestro esfuerzo nos limpia del pecado. 한 대가로 복을 받고 Por nuestra labor nos dan a cambio el perdón del pecado. 하늘 날아가고 Podemos ir al cielo por nuestra ardua oración a Dios. No es así. 세상은 그렇지만 Aunque en el exterior era así, 아버지 집에는 긍휼을 배워야 pero en la casa del Padre debía aprender la misericordia. 아버지 집에
얻기 위해 내가 어떤 대가 돈을 갖다 주고 이제 얻는 게 아니라 긍휼을 베풀기 때문에 Porque en la casa de Padre yo no puedo dar nada a cambio, solo es obtener la misericordia. 긍휼을 배워야 한다. Por eso debo aprender la misericordia. 긍휼을 베풀고 Cómo ofrecer misericordia. 어떻게 긍휼을 받고 Cómo recibir la misericordia. 아들은 아버지 앞에 가서 긍휼히 여김을 받아. Así el hijo pródigo recibe la misericordia en la casa de su padre. 자비를 베풀었어. Recibió la dádiva de su padre. 불쌍히 여겼다 이 말이야. Tuvo piedad. 청원히 여겼다는 것이. Tuvo piedad de su hijo. 하나님 앞에 얻는 복이 이런 복입니다. Ese es el tipo de bendición que recibimos de Dios. 우리가 자비를 모르기 때문에 Pero la gente, como se desconoce su propio ser, 모른다고 생각하고 cree que tiene que hacer algo. 언을 있는다고 생각합니다. Cree que tiene que hacer una buena labor para hallar la gracia. 이 성경은 긍휼히 여기고 긍휼을 아는 사람이 긍휼을 얻을 수가 있다. Pero en la Biblia dice que el que conoce la misericordia puede recibir la 하지 misericordia, 않아도 aunque no haga nada a cambio, 그를 지불하지 않아도 aunque no ofrezca algo a cambio. 아버지 앞에 죄를 지은 것밖에 Lo único que hizo fue cometer pecado ante los ojos de su padre. Pero el Padre le da la misericordia. 예수님께서 우리에게 긍휼에 대해서 말씀하는 Es por eso que la Biblia nos habla de la misericordia. 여러분들도 하나님 앞에 나올 때 긍휼을 입으시게 되기를 Yo espero que ustedes, cuando salgan a Dios, hallen la misericordia. 바로 복을 얻는 그런 삶을 멀리 버려야 Tienen que poner lejos la vida, que tienen que dar algo al cambio. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. Nos vemos en la próxima sesión. 네, 감사합니다. Gracias. Hasta luego.